ই কলেকশন ডিমান্ড এতকি আছে যে সব জায়গা আপনারা দেখবালি না আপনারা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ এটার প্রাইসটা হিডেন রব তার প্রাইসটা হিডেন রবা এটা তার পুরা বডি দেখুন এক নম্বর লাউজ কালেকশনটা আপনারা নিয়ে পারবে সফটওয়্যার ডিজাইনটা এটা হচ্ছে আঁচল এটারে ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন 8500 টাকা কেতে বড়িয়া কলর আছে এটা এক নম্বর লাগবা বহুত সুন্দর লাগবা দেখুন যে भी দেখবে সাং সাং পছন্দ করবে কি বড়িয়া ডিজাইনার কালেকশন দেখুন এটা কেতে গর্জিয়াস দিছি দেখুন শাড়িটা এটা আচল এটারে ব্লাউজ ওয়ার্ক এটারে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এবার 1300 টাকা এটা দেখুন মাত্র 7300 টাকা রে এক নম্বর লাগবা কালেকশনটা এটা দেখুন আচল এটা হচ্ছে আঁচল এটা পড়ে দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন আছে সফটটা আছে দেখুন মাত্র 7300 দেখুন এতকি বড়িয়া সফটটা वाला শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে 1600 টাকা দেখুন 7600 এর শাড়ি কেতে বড়িয়া লাগছে এটা বেশ একটা সফটওয়্যার ডিজাইন এই দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা পড়ে দেখুন মাত্র 7600 টাকা দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে আপনারা জলদি জলদি বুকিং করুন যে শাড়ি পছন্দ লাগছে আপনারা এটা 8300 টাকা ট্রিপল সফটটা 8000 চার সপ্তাহ আছে বডি রে অরিজিনাল ডিজাইন আছে দেখুন স্টার সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা পড়ে দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন ট্রিপল সফটটা দেখুন হরিণর ডিজাইন থেকে দেখুন পুরা নয়া কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন আপনারা যে भी দেখবে সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ লাগবে सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत आम रमंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंच गए सांची में हैंडलूम संबलपुर के आ गला वीडियो देखी आपण मैंने खाली पाटर स्पेशल से वीडियो होता आज का जेटा देखा आप बहुत ही पसंद कर कटन शाड़ी जेनटा कि संबलपुरी कटन शाड़ी पूरा खास खास कलेक्शन आसी जाइए गला वीडियो भी कटन शाड़ी वीडियो बहुत ही गॉर्जियस कलेक्शन था आज वीडियो भी बहुत ही स्पेशल कलेक्शन सब देखमा सब नुआ नुआ कलेक्शन आसी जाइए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस देखा लगे मिलूचे तो केनता कलेक्शन अच्छे किन प्राइस से मिलूचे से आगे देखमा तो वीडियो के बिना काटिक आरंभ रो लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर शाड़ी देखमा खास सांची में हैंडलूम संबलपुर सबके आसपे कटन शाड़ी किसी प्रकार देखा पाए देखो 700 नु आरंभ कर देखो 15-20,000 25-30,000 जितकी रेंज खोजे सब शाड़ी कलेक्शन जगह एवेलेबल अच्छे ये जगह अच्छे एक्सक्लूसिव कलेक्शन जो केवे वीडियो शो कराना हुए आपने विजिट कले से कलेक्शन देखा पाए हेल्ला आज वीडियो जेन कलेक्शन देखा देखो सब सजे रखी दीचन सब कलेक्शन यहाँ नहीं देखमा तो जाओ तक पड़मा तो नानी फिर स्वागत जोहार जय मां समली तो आपनकर दुकान रो ना एड्रेस फिर के कहि दो हमर दुकान रो ना होचे सांची मेर हैंडलूम आइटा संबलपुर रो सल्लाकानी छक सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे ही अच्छे तांकर दुकान ता जदी भी जिनमान आसुचन दुकान जानबाले असुविधा बा गूगल मैप रे सर्च कर देबे सांची मेर हैंडलूम बेले आसी बा या तांकर व्हाट्सएप नंबर रे हाई मैसेज पठे देले आपन कनिके ऑटो लोकेशन पहुंची बा तो आजिर वीडियो रे क्या कलेक्शन देख आजिर वीडियो रे गला थरर वीडियो रे जेनटा नुआ माने सही दिन आइसतिला सेटा ही देखाइतिला बाकी आजि का पूरा वीक रे जेन जेन साड़ी माने आइसी सिलेक्टिव पीस माने रखि टॉप कलेक्शन माने देखा हां कम रेंज रो भी देखामा मिडिल रेंज रे भी देखामा और हाई रेंज रे भी देखामा सब प्रकार कलेक्शन के जगह देखमा आमन नो साड़ी 700 रु स्टार्ट ही जैसी आउ 45,000 तक संबलपुरी साड़ी अछि संबलपुरी कटन साड़ी अवेलेबल अछि एक्सक्लूसिव देखवार लगी हेले सेटा हमर सब के विजिट करबे से कलेक्शन में देखि से वैरायटी माने हमें वीडियो रे नहीं आनु रेस्ट्रिक्शन अछि जेहेतु सेटा माने देखबा ले आपन माने सब के विजिट करबा पड़बो आजिर कलेक्शन स्पेशल कलेक्शन रहबा सब प्रकार कलेक्शन बजट नु नेकरी सब प्रकार कलेक्शन रहबा तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा आजिर स्पेशल कलेक्शन किन कलेक्शन देखमा एटा देखमा गुटे सफ्टा डिजाइन रे अछि ब्लू कलर रे रेड कलर रो धड़ी क्वालिटी पूरा बहुत बढ़िया रहबा सफ्टा पैटर्न अछि 3900 टका आसबा मात्र 3900 टका रे 3900 मु तो शिपिंग फ्री अछि इथरे शिपिंग चार्ज फिर फ्री अछि देखुन 3900 टका देखुन मु तो 6-7,000 टका हितबा भाबुत देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन सांची में हैंडलूम रे आपण नै पारबे जे भी नबाले जो जल्दी बुकिंग करू ना तो इनता स्टॉक संग संग सरी जासी देखुन मात्र 3900 तार परे आसी गला 5600 टका आसबा 5600 हां केते बढ़िया लगे देखुन 5600 रे देखुन केते बढ़िया सफ्टा वाला साड़ी आपण माने कहउतले बजट फ्रेंडली साड़ी देखुन बोली एटा देखुन बजट फ्रेंडली साड़ी देखुन गला वीडियो रे रेट हेले भी बहुत टे साड़ी माने बुकिंग ही होला संगे संग बहुत पसंद सब प्रकार ऑडियंस समस्त सब देखुजन एडाला बॉडी देखुन पर्पल कलर अछि सफ्टा रो डिजाइन 5600 मात्र 5600 टका देखुन आपण माने पाई परबे सुंदर कलेक्शन जेन ऑनलाइन नेबाले चाहउछन ऑनलाइन रो सुविधा अवेलेबल अछि स्क्रीनशॉट करन ताकर व्हाट्सएप नंबर फोटो एटा आसबा 7300 टका स्वस्तिक डिजाइन रे अछि आ ट्रिपल सफ्टा रे देखुन ट्रिपल बॉडी रे ट्रिपल सफ्टा अछि एटा देखुन तार आंचल ए देखुन आंचल एटा विदाउट ब्लाउज आसबा आ बॉडी देखुन एटा विदाउट ब्लाउज पीस आपण माने नै पारबे बहुत ही सुंदर 7300 मात्र 7300 टका देखुन आपण माने नै पारबे जबरदस्त कलेक्शन एटा देखमा 8300 टका आसबा 8300 रे मेहंदी ग्रीन रे कॉफी कलर बॉर्डर अछि मेहंदी ग्रीन रे कॉफी कलर रो बॉर्डर देखुन आंचल आ
आ बॉडी देखुन सब नुआ नुआ कलेक्शन आज वीडियो देखुन जान देखुन केते खास रहउ देखुन कलेक्शन ई कलेक्शन माने खोजु देबे कहीं ना पाना रेट देखुन केते बढ़िया लागु जे देखुन आपण जे बियाह करिया बुडू करिया खोजु दिले साड़ी माने देखुन ई जगह एटा भी आसबा 7300 टका एटा भी देखुन मात्र 7300 टका रे एक नंबर लावा कलेक्शन दा एटा देखुन आंचल एटा होचे आंचल एटा बॉडी देखुन पेरे पेरे डिजाइन होचे सॉफ्टा अछि देखुन मात्र 7300 देखुन एतकी बढ़िया सॉफ्टा वाला साड़ी देखुन आपण नै परबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर टा ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटी सुविधा अछि तार से देखो 7600 टका देखुन 7600 रे साड़ी केते बढ़िया लागयो एटा भी गुटे सॉफ्टा डिजाइन ए देखुन आंचल एटा ला पूरा बॉडी देखुन मात्र 7600 टका देखुन आपण माने नै परबे आपण जल्दी जल्दी बुकिंग करू जे साड़ी पसंद लागुचे आपण माने एटा नै परबे तार पर देखमा एटा असला 8500 टका एटा देखुन 8500 रे मिलन रो डिजाइन अछि देखुन मिलन सॉफ्टा डिजाइन अछि ये देखो ना चल आइटाला पूरा बोर्ड देखो 8500 टका रे एक नंबर लावा देखो 8500 टका रे देखो आपण माने नै पारबे ई सुंदर जबरदस्त कलेक्शन एटा भी आसीबा 8300 टका ट्रिपल सप्ताह 8000 स्टार सप्ताह अछि बॉडी रे हरिनर डिजाइन अछि देखो स्टार सप्ताह डिजाइन अछि एटा देखो ना आंचल एटा हला पूरा बोर्ड देखो केते बढ़िया दिचे देखो ट्रिपल सप्ताह देखो हरिनर डिजाइन थे देखुन पूरा नवा कलर कॉम्बिनेशन रे आइछि देखुन आपण जे भी देखबे संगे संग पसंद लागि बात के बढ़िया कलेक्शन तार पर एटा हेई पैटर्न रे अछि सब टिकड़ी अलगा अछि स्टार सॉफ्ट अछि ते स्क्वायर सॉफ्ट अछि देखुन ए देखुन आंचल आ बॉडी देखुन केते सुंदर दिछि देखुन चक्र डिजाइन थे गरी हरिनर डिजाइन थे गरी आपण नै पारबे एटा देखमा हमर संबलपुरी रे आइछि ए पाटो साड़ी रे आइछि 45 कोटी पैटर्न रे हां एटा संबलपुरी आछि एथरे ब्लाउज भी मिली जिबा ब्लाउज पीस थे देखुन ब्लाउज पीस ना से देखुन 45 कोटी मॉडल टाइप रे सॉफ्ट डिजाइन रे एटा 8800 टका एक नंबर छै देखुन 8800 टका देखुन आपण नै पारबे देखुन आंचल अछि आ तार धड़ी भी चौड़ा धड़ी अछि बहुत ही बढ़िया लागो देखुन चौड़ा धड़ी थे गरी आपण माने पाई पारबे सुंदर कलेक्शन जेन मन भी नवाली चाहो छन ऑनलाइन स्क्रीनशॉट करून तांगर WhatsApp नंबर फोटो पठाउन एड्रेस पेमेंट करियो आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे तार पर देखमा एटा गुंची मुसा डिजाइन अछि गुंची मुसा रो देखो आ कलर 8500 टका फिनिशिंग देखो 8500 टका रे आंचल डी देखो मानबार पड़बा एटा तार एति ब्लाउज पीस ना नहीं ना धड़ीटा बाकी पूरा यूनिक अछि इन द स्पेशल कलेक्शन रे देखो आपण माने पहला ही सरी आसी देखो ई टाइप रो ट्रेंडिंग अछि यानी आइटा ई धड़ीटा हला बेस्ट धड़ीटा हला संबलपुरी हैंडलूम रे देखो बेस्ट कैटेगरी साड़ी बने देखो गुंची मुसा रो साड़ी देखो आपण नै पारबे तार पर देखमा एटा आसबा 11500 एटा देखो संबलपुरी कॉटन साड़ी 11500 आंचल भी बढ़िया अछि आंचल भी देखो इथरे ब्लाउज पीस मिली जबा ये ब्लाउज पीस आसबा देखो आपण पाइबे हाथी रो डिजाइन थे सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि स्टैंडर्ड ब्लाउज वर्क अछि ब्लाउज पीस पर वर्क अछि देखो एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस वर्क थे आपण माने नै पारबे जेन माने भी नवाले चाहछन ऑनलाइन स्क्रीनशॉट करून ताकर WhatsApp एटा देखो नवा कलर कॉम्बिनेशन रे अछि पर्पल रे रेड टेराकोटा रो 11800 11800 केते खास लाग देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस एटा ब्लाउज आ बॉडी रे देखो एंदा स्टार सॉफ्टा थे केते रॉयल कलेक्शन देखो आपण माने नै पारबे ई सब कलेक्शन आपण माने ऑनलाइन ऑफलाइन दे माध्यम नै पारबे सांची में रहनु संबलपुर रो तार पर देखमा आ ई कलेक्शन रो डिमांड एतकी अछि जे सब जगह आपण देखबा ले ना आपण देखो ना चल एटा ब्लाउज इधर प्राइसटा हिडन रहबा इधर प्राइसटा हिडन रहबा ताला तार पूरा बॉडी देखो एक नंबर लाउ जे कलेक्शन टा आपण नै पारबे सॉफ्टवेयर डिजाइन थे गरी जेन माने नबाले चाहछन इधर प्राइस फोन कर गरी पछरे पारबे आपण को होलसेल प्राइस बते दियाबा आ जेन माने ऑनलाइन नबाले चाहछन प्रोसेस बहुत ही सिंपल स्क्रीनशॉट करून ताकर WhatsApp नंबर रे फोटोटा पठे दियाबा 4800 शंख आउ पद्म डिजाइन अछि 4800 हां केते बढ़िया सुंदर ब्लाउज अछि आ चल भी देखले आ तार बॉडी देखो धड़ी देखुन केते शाइनिंग आउचे पाट धड़ी अछि 4800 टका देखुन आपण नै पारबे तापर देखमा एटा देखुन पाट धड़ी रे आबा शाइनिंग धड़ी 5200 देखुन 5200 टका रे आपण माने पाई पारबे पाट धड़ी शाइनिंग धड़ी एटा देखुन आचल ब्लाउज पीस एटाला तार पूरा बॉडी देखुन एक नंबर लावा कलेक्शन टा आपण माने एटा नै पारबे ई सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन सांची में हैंडलूम संबलपुर एटा आसबा 5600 एटा हो आंचल ब्लाउज पीस
এটা পুরা বড় দেখুন বটরফ্লাই ডিজাইন আছে দেখুন মাছর সফটা ডিজাইন আছে বড় বড় শাড়ির ডিজাইন এটা পুরা কারুকার্য করা হয়েছে দেখুন আর কেতে সস্তা দামরে মিলুছে এই টাইপর কলেকশন দেখুন তাঙ্কর সব এটা গ্যারেন্টি আছে প্রডক্টর গ্যারেন্টি লম্বা চৌড়ার গ্যারেন্টি ସବୁଥିର গ্যারেন্টি রয়েছে দেখুন আপন মানে তাঙ্ক দোকানু হি নি পারবে এটা দেখমা ছোট ছোট কাম রে ହେଇছে শাইনিং ধড়ি আছে রামা গ্রিন কলর ব্লু ধড়ি আঁচল হ্যাঁ আঁচল বি শাইনিং আসবা 6100 টাকা আসবা মাত্র 6100 টাকার দেখুন আপন মানে ই লেভেলর শাড়ি নেই পারবে এদি ফের দেখুন এটা ব্লাউজ আছে ব্লাউজ পিস আসি বাট দেখুন পাঠ ধড়ি রছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন সব শাড়ি আপন মানে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে এটা আসবা 6200 এটা দেখুন 6200 টাকা ছোট ছোট কাম আছে অরেঞ্জ গ্রিন ধড়ি আঁচল রে পুরো ফিনিশিং আছে ওয়ার্ক বডি দেখুন বহুত হি ফিনিশিং আছে বহুত হি শাইনিং আউছে আপন নেই পারবে সুন্দর কালেকশন জবরদস্ত কালেকশন তারপর এটা দেখুন থান শাড়ি আছে পেপার বর্ডার 3600 টাকা আসবা পেপার বর্ডার থান 3600 টাকা দেখুন 3600 হেলে বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটির মিলুছে এটা বি আসি যবা 3600 3600 টাকা দেখুন এই কালেকশন মানে দেখুন তাঙ্কটা বাকি মান করনো তাঙ্কটা বহুত হি কম্পেয়ার করবে বহুত হি ডিফারেন্ট রহবা এটা দেখুন এটা বি গুটি দেখুন বহুত হি জবরদস্ত কালার কম্বিনেশন রে আছে রামা গ্রিন তিনটা কালার রে আছে দেখুন এটা ব্লু আর রেড কালার কম্বিনেশন রে আছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা আপন নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন এটা আসবা 3600 এটা বি 3600 টাকা পড়বা এ দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন লাইট কালার আছে আপন নেই পারবে 3600 টাকা মাত্র তারপর দেখমা এটা আসবা 5100 টাকা আসবা দেখুন শাইনিং কালার আছে Shining 5100 টাকা দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে দেখুন এক নম্বর লাভা কালেকশনটা দেখুন এটা তার আঁচলটা এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস এটা হলা পুরা বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাইনিং হচ্ছে দেখুন পুরা লাইট লাগলা লেখা চমকুছে 5600 কইলে না তারপর দেখমা আউ গুটে দেখুন তার নয়া যে রেডিয়াম বাই চমকুই দেখুন ডবল কালার 4700 টাকা দেখুন 4700 সেদিলে বলে কহাই আসি সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম শাড়ির স্পেশালিস্ট সব প্রকার শাড়ি দেখুন আপনার তাকে নুহি দেখবা মিলছি আপনার পাটর শাড়ির স্পেশালিস্ট বলে কয়েছেন হেলে দেখুন সবু হ্যান্ডলুম সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম শাড়ির স্পেশালিস্ট সবু প্রকার কালেকশন দেখুন ইন্দান্দা কালেকশন তাকে দোকানে মিলি এটা আসবা 3000 টাকা 3000 টাকা দেখুন ব্লু কম রেঞ্জ রে বি ভাল শাড়ি আসবা কোয়ালিটি ভাল रहबा 3000 রে হেলে বি দেখুন কোয়ালিটি রে বেস্ট কোয়ালিটি আপন মানে পাই পারবে যেন মানে নেবালি চাও জলদি জলদি বুকিং করুন আপন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা আসিবা স্টার সফটওয়্যারে আছে স্টার সফটওয়্যারে আছে দেখুন 3700 এ দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন 3700 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা কালেকশনটা আপনারা দেখুছন সাঞ্চিবেন হ্যান্ডলুম সম্বলপুরি এটা শাড়ি আসবা 3000 টাকা 3000 টাকা দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 3000 টাকার দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি কেতে বঢ়িয়া আছে যে আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা এটা আসবা 2700 টাকা 2700 টাকার এক নম্বর যে শাড়ি দেখুন 2700 টাকার দেখুন বজেট ফ্রেন্ডলি শাড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন দেখুন কলরফুল শাড়ি রেট মাত্র 2700 টাকার মিলি যাচ্ছে তারপর দেখমা আপনারা দেখুছন সাঞ্চিমেন হ্যান্ডলুম সম্বলপুরি শাড়ির স্পেশাল ভিডিও আজির ভিডিওটা খালি সম্বলপুরি কটন শাড়ি আজকাল দেখমা বজেট এটা আসবা 3700 টাকা 3700 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডির দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে 3700 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এক নম্বর লাগুছে কালেকশনটা এবে দেখমা ডিজাইনার কালেকশন কে ডিজাইনার কালেকশন দেখুন কোণার্ক চক্র রয়েছে শাইনিং वाला গোটে বর্ডার রে रहबा 8400 এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 8400 টাকার দেখুন ডিজাইনার সম্বলপুরি শাড়ি আপনারা নেই পারবে এথরে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी মিলি যাবে এতে পরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসিবা বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা দেখুন যেন মানে বিনাবালি চাও জলদি জলদি বুকিং করুন তারপর দেখমা এটা আসবা 7500 7500 রে শাইনিং वाला কালেকশন আছে দেখুন 7500 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে আর কেতে বঢ়িয়া লাগবে দেখুন কেতে ফিনিশিং কাম করা হই দেখুন চলো দেখুন পুরা গর্জিয়াস আর বডিটা দেখুন বহুত কোয়ালিটি আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে
आ केते फिनिशिंग रो मेहंदी ग्रीन रे अछि मेहंदी ग्रीन रे आपण एटा उठे देखमा पूरा लेटेस्ट कलर अछि जेंडे जाने वायरल बुना भी पूरा एक नंबर अछि पूरा पिटी पिटी बुनला टाटा के धड़ी भी नुआ आसवा आ सुतार धड़ी बहुत ही हेवी साड़ी मन को आसी देखुन 9800 देखुन 9800 टंका रे पाई पारबे प्रीमियम क्वालिटी संबलपुरी साड़ी ये देखुन आंचल भी देखुन किसिंदा प्रकार रो कलरफुल माछो माने आ बॉडी देखुन एक नंबर जे केते फिनिशिंग हो साड़ी लेवल देखुन किन लेवल रो संबलपुरी कॉटन साड़ी आपण माने नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रो देखुन बहुत ही गॉर्जियस बहुत ही लग्जरियस लागु सब साड़ी माने एटा आसपास 7500 देखुन एनिमल पैटर्न रो साड़ी अरे देखुन आंचल स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि आ बॉडी स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि देखुन केते सुंदर लागु कलेक्शन दा तापर देखमा एटा देखमा बिस्कुट कलर रे अछि बिस्कुट कलर रे अछि देखुन एटा देखुन आंचल इथरे ब्लाउज वर्क भी मिली ब्लाउज पीस वर्क देखुन केते बढ़िया ब्लाउज पीस वर्क हटाला तार पूरा बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागु बिस्कुट कलर रे देखुन आपण माने नहीं पारबे सुंदर जबरदस्त कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रो तापर देखमा एटा देखमा तार आउटे कलर ऑप्शन अछि हां कलर ऑप्शन एटा विदाउट ब्लाउज वर्क अछि एटा ब्लाउज पीस वर्क एटा विदाउट ब्लाउज पीस वर्क सेम कलेक्शन कलर अलगा एटा देखुन आंचल आ बॉडी एक नंबर लागु 8000 टंका ई लेवल रो साड़ी में देखुन आपण नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रो एटा आसबा 8300 टंका एटा देखुन 8300 टंका मात्र होदी बढ़िया लागो देखुन कलेक्शन टा एटा होचे ब्लाउज एटा देखुन तार आंचल 8300 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे केते बढ़िया लागो कलेक्शन टा देखुन आपण नहीं पारबे 8300 टंका रे सुंदर जबरदस्त कलेक्शन एटा उठे नुआ डिजाइन देखमा एटा तो से डिजाइनर सेलिब्रिटी मॉडल चॉइस देखुन चक्र डिजाइन अछि संबलपुरी हैंडलूम रे ई टाइप रे यानी डिजाइन ट्रेंडिंग रे चली छै 9900 टंका 9900 टंका विथ ब्लाउज पीस वर्क अछि देखुन एटा देखुन आंचल तो भी नुआ अछि सबको नु डिफरेंट हाथी सवारी थे देखुन तार ब्लाउज भी नुआ डिजाइन पूरा से कॉटन पाटर पूरा बोलबे हेंदा डिजाइन दिचे देखुन लेकिन एटा प्योर संबलपुरी हैंडलूम कॉटन साड़ी देखुन आपण नहीं पारबे आओ बॉडी रे देखुन बहुत ही बढ़िया लागु देखुन आपण नहीं पारबे एटा देखमा उटे नुआ कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आज रे देखुन सबुद्र 8400 टंका गॉर्जियस कलेक्शन माने देखुन 8400 टंका देखुन आपण नहीं पारबे ए देखुन आंचल एटाला पूरा बॉडी देखुन कलर ठीक देखुन साड़ी रो केते बढ़िया लागु देखुन आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन एटा तार आ गुटे कलर देखमा हे डिजाइन कलर ऑप्शन जहा के जन कलर पसंद आबा स्क्रीनशॉट कर टिक मार के पठोन तांको जान वाली सुविधा आबा देखुन आंचल अछि 8300 आ बॉडी देखुन एटा देखुन मात्र 8300 टंका देखुन आपण नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लागबा तार पर देखमा एटा उटे नुआ कलर कॉम्बिनेशन रे अछि 8500 टका पड़बा 8500 टंका रे बढ़िया लागबा कलेक्शन ता देखुन एटा होचे आंचल इथरे ब्लाउज वर्क ब्लाउज पीस वर्क अछि देखुन 8500 टंका रे केते बढ़िया कलर अछि एटा एक नंबर लागबा बहुत ही सुंदर लागबा देखुन जे भी देखबे संग पसंद कर देबे की बढ़िया सुंदर साड़ी तापर देखो एटा आसबा 9500 टका एटा देखो 9500 डीटा भी डिजाइनर कलेक्शन देखो निदा केते गॉर्जियस दिसि देखो साड़ी एटा चल इथरे ब्लाउज वर्क इथरे ब्लाउज पीस वर्क आसीबा बहुत ही सुंदर लागबा कलेक्शन ब्लाउज पीस वर्क थेगर आपन पाई तार पे देखमा एबे देखमा देखुन एटा भी गुटे नुआ वेराइटी आइछि धड़ी वाला साड़ी हां ए देखो ना चल रे पूरा बिहागरिया कलेक्शन अछि बिहागरिया कलेक्शन देखुन एटा बहुत बढ़िया लागबा इधर आंचल किछि नुआ अछि देखबार पर अल्फाबेट अछि इधर लेखाय जे कना गुटे एटला तार पूरा बॉडी दे देखो बहुत ही सुंदर लागबा देखुन आपण नहीं पारबे ई जबरदस्त कलेक्शन सांची में हैंडलूम संबलपुर रो आजर कलेक्शन देखुन सब सिलेक्टेड ऑरेंज आसबा 8300 टंका सिलेक्टेड बच्चा बच्चा साड़ी एटा आसबा 9500 टंका 9500 टंका रे ए देखुन आचल आ बोर्ड देखुन एतके बढ़िया साड़ी देखुन 9500 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे तापर देखुन एटा आसबा 8400 टंका 8400 रे देखुन आचल
আর বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগবে দেখুন মাত্র 8400 টঙ্কা দেখুন আপন মানে পাই পারবে এই সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন এটা भी আসবা 9500 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 9500 আজ দেখুন সুপার কালেকশন এটা দেখুন যেন মানে भी পছন্দ করছন জলদি জলদি বুকিং করুন না তো এই কালেকশন মানে সাঙ্গে সাঙ্গে আউট অফ স্টক আছে এটা কাই খুঁজবে বেলে भी আর না পান দেখুন সংক তাইকরি আর জলদি भी যেন মানে ভলসে দেখি না পারবা पूरा फोटो मांगबे ऑनलाइन बुकिंग करवा ली चाहबे आपको पूरा फोटो मिल जाए एटा देखुन से धड़ी वाला जेन साड़ी देखला उटे भी हंता कलेक्शन ये देखो ना चल आइटाला पूरा बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागु देखुन आपन नहीं पारबे 8400 मात्र 8400 टंका पड़वा এটা भी 9500 এটা भी देखुन से संखल देखिला तारपर तार कलर ऑप्शन 9500 टंका देखुन आपन नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन तारपर देखमा এটা উঠে চারটা ধড়ি वाला আছে 8500 টাকা 8500 टंका देखुन आपन नहीं पारबे ये देखुन आचल चार धड़ी माने तलाडू तीन धड़ी ऊपर आडू गुटे धड़ी चार धड़ी कम रेंज रे भी आइसी एटा क्वालिटी वाला देखुन एटा बरस बरस पिनबे भी ई हिसाबे थिबा देखुन हेत की बढ़िया क्वालिटी रो साड़ी एटा देखुन कामो केंदा हिचे पतर डिजाइन रे अछि हेवी डिजाइन रे देखुन पतर डिजाइन वाला साड़ी 9000 टाका आसबा 9000 टंका देखुन आपन नहीं पारबे देखुन आचल आचल रे भी पतर डिजाइन अछि এটা হলা পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবে দেখুন সুন্দর লাগবে কালেকশন আপন নেই পারবে তারপর দেখুন এটা দেখমা জঙ্গলি শাড়ি এটার প্রাইসটা হিডেন আছে আচ্ছা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া অ্যানিমাল ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা তার আউটে কালার আছে এটা দেখুন চল এটা ব্লাউজ পিস বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন অ্যানিমাল ডিজাইন র শাড়ি আজরার কালেকশন দেখুন তি বেস্ট কালেকশন সম্বলপুরি 10500 টাকার দেখুন শাড়ি মানে যে যেটা পছন্দ লাগুছে भी আপন মানে এটা স্ক্রিনশট নেই করে আসবে তাଙ୍କୁ দেবার লাগি भी সুবিধা হবে এই দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে 10500 ব্লাউজ ওয়ার্ক भी मिल ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ब्लाउज पीस वार गिटा सीबा देखो अपन नहीं पारबे कलेक्शन बहुत ही अच्छे लेकिन सब कलेक्शन गोटे वीडियो रे देखा बड़ा पॉसिबल ही नै से सेदिले बोली देखुन स्पेशल कलेक्शन माने भी अवेलेबल छै अपन विजिट करके देखि बार एटा देखुन 8500 रे सप्ता वाला साड़ी एटा देखुन आचल आ बोर्ड देखुन 8500 टंका देखुन अपन नहीं पारबे ये सुंदर कलेक्शन अपन देखुछन सांची मेहर हैंडलूम संबलपुर एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी এটা আসবা 9600 টাকা নয়া ডিজাইন দিয়েছি 9600 টাকা রে এটা দেখুন আচল এটা হলা পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা আজি লাস্ট কালেকশন দেখামা নবকুঠি রে এন্ড করা হবা কেতেটা কলর দেখামা নবকুঠি দেখুন চূড়া ধড়ি রে আছে তলে চূড়া ধড়ি উপরে দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি টাইপ রে আছে এটা নয়া আইছে 7800 টাকা বহুত ही क्वालिटी লাগবে দেখুন 7800 টাকা পাইবে এটা আচল এটা ব্লাউজ পিস এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন নবকুঠি আপন নেই পাবে তার কালার অপশন भी बहुत सारा আছে এটা তার আউটে কালার আছে সেম প্রাইস এটা দেখমা সেলফ রে আছে এটা দেখুন এটা भी गोटे नवकोठी 7700 टंका देखुन आपन नहीं पारबे बहुत ही सारा कलेक्शन अच्छे लेकिन सब कलेक्शन वीडियो देखाले वीडियोटा बहुत ही लंबा आइबा सेति लेवल लिमिटेड कलेक्शन देखाइ छे आपन माने ई भीतर यदि कैंसिला पसंद करूछन आपन माने ऑनलाइन नवा ले चाहो स्क्रीनशॉट करूँ ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट देकर आपन माने ऑनलाइन ऑर्डर कर पाबे या आपन माने विजिट करके सांची मेहर हैंडलूम संबलपुर नु आउ भी वैरायटी देखि देखि नहीं पारबे तो रातला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन के दलाला कमेंट देखुन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जरूर सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।